गुज़िश्ता 24 घंटे से कई चैनल्स पर ये खबरें आपने सुनी होंगी कि कराची समेत सूबा सिंध में भी अब शदीद बारिशें होने जा रही हैं। और वहीं पर अभी रुकिएगा, कराची समेत सूबा सिंध के बेशतर इलाकों के हवाले से शदीद सैलाब का ख़तरा भी जाहिर किया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि इन बारिशों से कराची में दोबारा से 19 अगस्त 2025 यानी कि हालिया दिनों जैसी सूरत हाल हो सकती है। तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्या कराची शहर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक शदीद बारिश होंगी और ये बारिशें फिर हैदराबाद, मीरपुर खास, मिठियारी, उमरकोट, सांगर और टंडोला समेत नवाबशाह और लाड़काना तक फैलेंगी? ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो अपडेट में। ये एक लाइव सेशन नहीं बल्कि एक वीडियो है, तफसीलन देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि बहुत से चैनल्स पर खबर जिस तरह से मिली आपको, हो सकता है कि आपकी उलझन में इजाफा हुआ हो। आपके सवालात जो आपके जहनों में होंगे उनके जवाबात मिलेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा और आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट। अगर पहली बार ताज़ा वेदर अपडेट पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। गुज़िश्ता रोज़ जब ये खबर सामने आई तो हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम फौरी लाइव आते और लाइव आके जैसे कि ये खबर दी जा रही थी वैसे हम भी आपको दे देते, लेकिन हमने ये फैसला नहीं किया। हमने सूरत हाल को होल्ड पे रखना पसंद किया और लाइव सेशन को भी गुज़िश्ता रात नहीं किया गया और सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा लिया गया, क्योंकि ख़बर की तह तक जाना और ख़बर की हकीकत के साथ असल हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना ताज़ा वेदर अपडेट की जिम्मेदारी है। हम खबर की दौड़ में आगे नहीं भागते ताकि आप तक वो चीज़ ना पहुंचाई जाए जिससे आपकी कन्फ्यूजन और बढ़े। तो अब होने क्या जा रहा है, 30 अगस्त का दिन तो शुरू होने जा रहा है, यानी कि हफ्ते का दिन, और फिर क्या ये सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रहेगा, और साथ ही सैलाब के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बताने से पहले कि 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक कराची समेत सूबा सिंध में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, ज़रा पहले एक नए सिस्टम के हवाले से बात करते हैं जो सूबा सिंध को मुमकिना तौर पर मुतासिर करने जा रहा है, और इसके बाद फिर हम कल हफ्ते के दिन की बात करेंगे। जैसे कि आपको गुज़िश्ता अपडेट में ये बात बताई गई थी कि जो 27, 28 और 29 अगस्त को आने वाला सिस्टम था, मानसून का ट्रैक चेंज होने की वजह से, यानी कि मानसून के एक्सिस में तब्दीली की वजह से उसके असरात पंजाब पर नज़र आ रहे हैं। और हालिया दिनों में आपने देखा कि कई इलाकों में शदीद बारिश हुई हैं और इनफैक्ट आज जुमे के रोज़ भी पंजाब के बहुत से इलाकों में बारिशों का सिलसिला अब भी जारी है, और अब से ज़रा देर पहले गुजरांवाला डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न से शदीद बारिश की इतलात मौसूल हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अगला सिस्टम कब आएगा। अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है, आप एक मॉडल इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये मॉडल इस वक्त यूरोपियन मॉडल के तहत दिखाया जा रहा है और इस मॉडल से वाज़े तौर पर इस बात का इशारा मिल रहा है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते के आखिर और तीसरे हफ्ते के शुरू में, या हो सकता है पहले हफ्ते के आखिर और दूसरे हफ्ते के शुरू में, मानसून की हवाएं एक बार फिर सूबा सिंध को मुतासिर कर सकती हैं। और सूबा सिंध के वही इलाके जो हालिया सिस्टम से मुतासिर हुए, जिनमें ख़ास तौर पे सूबा सिंध के ज़ेनी इलाके बाशुमुल कराची मुतासिर हो सकता है। इस सिस्टम के ट्रैक में और इस सिस्टम की शिद्दत के हवाले से अभी कुछ बातें कहना कबल इस वक्त होंगी, लेकिन मैं आपके सामने एक मुमकिना तारीख रखना चाहूँगा ताकि आपको एक्चुअल में सिचुएशन पता चल जाए। इस वक्त जो ये प्रोजेक्शंस हैं, इनको देख के यही लग रहा है कि सितंबर की 6 तारीख के बाद से एक बार फिर कुछ हवाएं जो हैं वो दोबारा से पाकिस्तान के जनूबी इलाकों का रुख करेंगी और मानसून का एक्सेस दोबारा से जनूब की तरफ हो सकता है। लेकिन मुमकिना तौर पर, यहाँ पर बहुत ही सेफ साइड होते हुए मुमकिना का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि मुमकिना तौर पर हो सकता है कि ये सिस्टम कराची से दूर समंदर की तरफ ट्रैवल करे, बट इसके असरात कराची, ठट्ठा, बदीन, लाड़काना तक भी हो सकता है जा सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त ये कहना कबल इस वक्त होगा कि हतमी ट्रैक क्या होगा। ये बताना ज़रूरी है कि 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर की तारीखों में सिंध के इलाकों में एक बार फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन हतमी तारीख आने वाले दिनों की सूरत हाल को देखते हुए बताई जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक सूबा सिंध में शदीद बारिशों का एक ख़दशा ज़ाहिर किया गया और पाकिस्तान के कई न्यूज़ चैनल्स पर, इनफैक्ट सोशल मीडिया पर भी बहुत सी खबरें आपने देखी होंगी। हम इस खबर की तह तक गए और सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। देखिए, एक सर्कुलेशन इस वक्त मौजूद है भारत में और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में इससे बारिश भी हो रही हैं, बट टेक्निकली अगर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, इनफैक्ट सबसे पहले अगर कराची की बात कर लें तो कराची शहर पर इसके असरात हमें नहीं देखने को मिलेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी इस वक्त मौजूद है
اور ان مغربی ہواؤں کی وجہ سے مانسون کی یہ ہوائیں کافی حد تک صوبہ سندھ کے جو مشرقی علاقے تھر پارکر، نگر پارکر، یہاں تک محدود رہ سکتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 6 سے 8 گھنٹے کے اندر سندھ کے کچھ علاقوں سے بارش کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں، لیکن یہ بادل صرف سندھ کے مشرقی علاقوں تک ہی محدود رہے ہیں۔ تو یہ خبریں جن میں کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں 30 اگست سے 2 سپتمبر تک شدید بارشیں ہیں یا سندھ کے دیگر اضلاع میں شدید بارشیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی بظاہر سچائی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی صداقت ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ سپتمبر کے دوسرے ہفتے یا پھر دوسرے ہفتے کے آخر میں کچھ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جس سے ممکنہ طور پر ایک سسٹم صوبہ سندھ کو دوبارہ سے متاثر کرے گا، اور ظاہر ہے کہ سپتمبر کافی زیادہ ایک مشکل مہینہ بھی ہوتا ہے اور مانسون اپنے بالکل آخر کے فیز میں ہوتا ہے، تو پہلے سے میں اس کی حتمی پریڈکشن نہیں کروں گا، بٹ میں یہ اگین کہوں گا کہ 30 اگست سے لے کر 2 سپتمبر تک کی جو بات کراچی کے حوالے سے کی جا رہی ہے شدید بارشوں کی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کراچی سمیت صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں کچھ حبس بڑھے گا، ہوا کچھ حد تک کم ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 دن کے اندر بھی یہ صورتحال رہی ہے کہ کراچی میں تھوڑی حبس والی کیفیت ہے۔ اسی طرح سے سندھ کے دیگر اضلاع جیسے کہ حیدرآباد، میرپور خاص اور سندھ کے دیگر مشرقی علاقوں میں، کچھ بالائی سندھ میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز جن میں مقامی سطح پر بننے والے بادل کچھ مغربی ہواؤں کے اثرات کے باعث اور کچھ مانسونل موئسچر کی وجہ سے جنم لے سکتے ہیں، جیسے کہ لائٹ رین، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ پاسنگ شاور جیسی ایکٹیویٹیز انفیکٹ کراچی میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں، اور سندھ کے کچھ اور علاقوں میں بھی ایسی مقامی سطح پر ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جن سے تھنڈر سٹارم ایکٹیویٹیز لوکلائز طریقے سے ڈیولپ ہو سکتی ہیں، جو کہ کسی سسٹم کے ذریعے نہیں بلکہ گرمی کی شدت بڑھنے اور ہوا کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے یہ امکانات موجود ہوں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں آخر میں سب سے امپورٹنٹ، صوبہ سندھ میں کیا کوئی سیلاب آنے جا رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے بہت سے علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال ہے، کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ صوبہ پنجاب کا جو دارالحکومت لاہور ہے، اس کے وہ علاقے جو دریائے راوی کے قریب ہیں، وہاں پر اب گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دریائے راوی کے قریب مشہور جو سوسائٹی ہے وہ بھی اس وقت اس کی زد میں آئی ہے اور کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہاں پر سیلابی پانی 7 سے 8 فٹ اونچا اس وقت ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ کئی علاقوں میں گھروں کے اندر سامان بھی تباہ ہو رہا ہے۔ بہت سے علاقے پنجاب کے ہیں جہاں پر اموات کی تعداد مجموعی طور پر اس وقت 25 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ یہ سیلابی ریلے اب آہستہ آہستہ صوبہ سندھ یعنی کہ دریائے سندھ کا رخ کریں گے، اور امکان یہی ہے کہ سپتمبر کے پہلے ہفتے میں دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے، جس سے یقیناً سندھ کے بہت سے علاقے متاثر ہونے کا اندیشہ موجود رہے گا۔ اور اسی اثنا میں اگر سندھ میں دوبارہ سپتمبر کے دوسرے ہفتے میں مانسون ایکٹیویٹیز دوبارہ سے بحال ہوتی ہیں اور مانسون کا ایکسس سندھ کی طرف ہوتا ہے، تو پھر یہ خطرات کہیں زیادہ مزید بڑھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن حتمی طور پر یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ سپتمبر کے دوسرے ہفتے میں آنے والا مانسون کا سسٹم کیا سندھ کے ساحلی علاقوں تک ہی محدود رہے گا یا سندھ کے دیگر علاقوں کو بھی متاثر کرے گا۔ ہم اس حوالے سے مسلسل اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیں اپنا چینل تازہ ویدر اپڈیٹ، اور ہمارے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی ہمیں آپ جوائن کر سکتے ہیں۔